इश्यू हायलायट केला एक्झॅक्टली कितें तें सो म्युटेशन केसीस आमचे गोंयकार केन्ना म्युटेशन करूं वयतात तेन्ना म्हयन्यान नाल्यार वर्सान करतात ते पूण कोणो भायलो येयले जाल्यार रोखडे 24 आवर्सान जाता आनी ते पॅटर्न एक केस दोन केस पूण तसले न्ही पॅटर्न कसले फकत सिलेक्टिवली तेंचे काडटा आनी तेच मामलादार नाल्यार डेप्टी कलेक्टर ते आसात तेंच्या हात आसा थिंगा आनी देखून हांवें म्हणलां एक दोन केस चोडपाटी बेगीन जाता कोण हेल्प करपाक चोडपाटी चुकता म्हणून केन्ना रिपिटेड जाता तेन्ना हांवें म्हणल्यार ते लोकांचे ते ऑफिसराचे एक्शन घेवपाकूच जाय तें गरज दीस इज हाय लेवल करप्शन हे लोक येतात भायले पयशे उडयतात आनी रोखडें जाता तेंचे पूण आमचे गोंयकार हिंगा थिंगा नोटीस नॉट सर्वड एका हांव डेप्टी कलेक्टर ना मामलादार ना असलो चलता आमचे गोंयकाराचे मागीर कोणा दिल्यार ते बेगीन फास्ट काबार जाता हें हांवें सांगलां आनी हांवें सांगला पासून ते आसगांव कोमुनिदादेचे तुमकूड आसा हांवें एक फावटी एक प्रेस घेयलो लास्ट टायम असेंब्लीन पासून वयलो 2 लाख स्क्वेअर मिटर एक गँग आसा तो गँग अंजुनाचे पासून बाटान चोत्तात डिक्लेरेशन ते टेनंट म्हूण सडनली डॉक्युमेंट काडटात खंयचे डॉक्युमेंट हुंय लायतात हांव जाणा आनी मागीर सांगतात ते टेनंट जाले आनी थोडे कोमुनिदाद मेंबर पयले आशिल्ले ते तेंकडे धरून पासून केसी येयनासतना डिक्लेअर जाले टेनंट ऑर फ्रॉडुलंटली नोटीस सर्व करून नासतना हे सायडीन एक्स पार्टी ऑर्डर घेयली आनी ही गँग आसा तेंगे मोडस ऑपरंडी सेम एक एक्स मिनिस्टर आसा थिंगा आनी तो BJPचो तेंय सांगता तुमकां तो आसा तेगे चेडो आसा हांवें आयकला तो आदवोगाद म्हूण तो तेगे एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड रॅकेट आसा तेंचो आनी मागीर आनीक एक स्पेशलिस्ट आहा आनी थोडे लोकांचे कोमुनिदाद जमनीचे पासून प्लॉट करून विकले दिल्लीकाराक आनी तूं पळय खंयची प्लॉट ते हिंगा थिंगा शेतांनी ते दोंगर वतात कित्याक आयज दिल्लीकाराक तांकां दिल्ली हें दोंगर जाय तांकां वयरसून सकला चोवपाक लोकांक देखून आमचे दोंगर काबार जातात आनी फकत हिंगा आसगांव न्ही आमगे पासून आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सी वयर वचून दोंगरा वचून ते काबार करतात सगळे आनी मागीर ते दाखयतात ते देर वी आर हियर आनी वी लव दीस व्यू एंड ऑल दॅट आरे आमी सगळ्यांनी आमचे एन्सेस्टरान दवरलां तें बरें करून आनी तुमी येतात काबार करपाक हे सरकाराचो फॉल्ट पासून हे सगळें परमिशन दिवपाक थिंगा आमी काटले फाल्यां डिमांड्स आहात तेन्ना म्हूण हें उलयलां आमी मागीर फ्रॉड जाता तेन्ना कितें जाता म्युटेशन सर्वे रेकॉर्डाचे नांव आसा म्हूण फकत नांव लेटेस्ट एक कालूस फेरेरा म्हूण आसा आतां मुगेले बाटान आहात पणजे आसात मुगे मडगांव आसात आनी गोरज्या पासून आसात आतां पणजे बाटाचें नांव आहा जाल्यार मागीर कितें जातलें नोटीस पणजे धाडटले खंय धाडटले बेश्टें नांव आहा जाल्यार सो कितकोन धाडटले देखून हांवें कितें म्हणलां तूं जाणा जाल्यार एग्जाम्पल हांवें म्हणलां एक आल्दोनचो मनीस तेगे बाट नॅशनल आहा तूं आल्दोना नोटीस दिली जाल्यार आल्दोना पंचायतीक पासून नोटीस बोर्डाचेर घायनी आनी नॅशनला पंचायत नोटीस बोर्डाचेर घायनी आनी कलेक्टरेट नाल्यार मामलादार थिंगाय नोटीस बोर्डाचेर घालपाची गरज आहा केन्ना तो अपियर जायना तेन्ना एक फावटी आयलो जाल्यार तो एडमीट जाले आनी हांवें सांगलां ते आधार म्हाका बायोमेट्रीक ते आधार डिटेल्स जाय कित्याक एश कोन्न फ्लाय बाय नायट राती चोर येतात तेश कोन्न एप्लिकेशन करून चेंज करून वचपाचें आनी मागीर तिसऱ्याक विकपाक आनी मागीर हो ना तोय ना आनी मागीर लास्ट आहा तो तेणें गेलो तो फोंडा पडटा सो देखून हांवें म्हणलां आनी मिनिस्टरान सांगलां दॅट युअर सजेशन इज गूड म्हणून एंड वी वील कन्सिडर इट कित्याक एक प्रायवेसी पासून इशू आसता बेश्टून सगळ्यांगे डिटेल्स दाखोवप जायना बट हाव इट कॅन बी वर्कड आवट एटलीस्ट सिस्टमाचेर धरून जाता डिपार्टमेंटाको आसूं जाता दॅट यू वील हॅव इट दॅट हांवें म्हणलां एको कितें पॅन कार्ड आसा तेन्ना पॅन कार्ड फकत आमगे नांव नंबर दिता बट एड्रेस दाखयना पॅन कार्ड आधाराचेर आसा सो एश कोन्न आहा जाल्यार तें कोतला तेणें म्हाका मिनिस्टरान सांगलां की इवन दे वॉन्ट टू लिंक द प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स विथ एन आधार कार्ड दॅट इज अ व्हेरी गूड थिंग कित्याक इट वील बी लिंकींग टू मागीर तुका मेसेज येतली कोणें अटेम्प्ट करता जाल्यार तें चेंज करपाक कोणें एप्लिकेशन ते वाटाचेर कितें घायलें जाल्यार एंड दॅट वॉज अनदर इशू आनी आनीक एक हांवें कितें म्हणलां सरकार केन्ना अक्वायर करता तेन्ना जमीन सरकाराचें नांव अलॉंग विथ द लँड फूल गेले जाल्यार मागीर कांय प्रॉब्लम ना पूण थोडे भाटकाराचे ओरिजिनल भाटकाराचे जमीन आहा जाल्यार मागीर भाटकारान तेंगे NOC मागूंक जाय इट शूड नॉर्मली बी दे आस्क भाटकार फॉर द NOC बट दे हॅव टू आस्क देम NOC इवन टू डेवलप द बॅलन्स लँड म्हणल्यार भरपूर त्रास जाता तेज फाटल्यान धांवपा तेज फाटल्यान मागीर फायल गोज अप टू द गव्हर्नमेंट एंड द गव्हर्नमेंट वील से येस एक वर्स 2 वर्स लागता थिंगाच ते परमिशन घेवपाक ऑन युअर ओन लँड कित्याक
तुगे पार्ट एक्वायर तेणें केला आनी तूं थिंग कांय करना तूं डेवलपमेंट तेंचें करना तूं तुजें डेवलपमेंट करता सो कायद्यांनी पार्टिशन करूंक जाय म्युटेशन करतात ते म्हूण पार्टिशन करनात आनी पार्टिशन करनात तेन्ना तुका एक्सटेंट ऑफ युअर लँड तूं नेणा एन्क्रोचमेंट जातले ग्रॅबिंग जातलें स्लोली भितर येतले आमी जाणात कितें जातात बट एटलिस्ट दीस वील बी एबल टू प्रोटेक्ट गव्हर्मेंट लँड अँड ऑल्सो प्रोटेक्ट प्रायवेट ओनर्स थँक्यू सर